গয়ার এই পবিত্র ভূমিতে বয়ে চলেছে এক রহস্যময় নদী, ফাল্গু নদী। উপর থেকে শুকনো এই নদী, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বয়ে চলেছে জল। আর এই স্থানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ বিদেশ থেকে আসেন নিজেদের পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য পিণ্ডদান করতে। একবার ভাবুন তো, যে নদীতে এই পবিত্র পিণ্ডদান করা হয় সেই নদী উপর থেকে শুকনো কেন? এমন কি ঘটেছিল যে ফাল্গু নদীকে অভিশপ্ত হতে হয়েছে? অদ্ভুত রহস্য জানার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দেখার পর শুধুমাত্র আপনাদের অবাকই করবে না, আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে। বায়ু পুরাণ ও অগ্নি পুরাণ হিসাবে পিণ্ডদানের প্রথা কিন্তু আজ নয়, প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এমনকি ভগবান রাম, লক্ষ্মণ আর মাতা সীতা দেবীও এখানে এসেছিলেন পিতা দশরথের পিণ্ডদান করতে। সেই সব স্থানগুলো এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। কিন্তু তখনকার সময় তর্পণের সামগ্রী সহজে মিলত না, যার জন্যে রাম লক্ষ্মণ সামগ্রী আনার জন্য বাজারের দিকে রওনা হন। মাতা সীতা দেবী ফাল্গু নদীর পাড়ে একাই বসেছিলেন। তখনই হঠাৎই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ফাল্গু নদী ফেটে রাজা দশরথের আত্মার হাত বের করেন এবং আকাশবাণী হয়, হে পুত্রী, সময় বয়ে যাচ্ছে, আমার পিণ্ড তর্পণ করে দাও। সীতা মাতা ভয় পেয়ে যান যে রাম লক্ষ্মণ সামগ্রী নিয়ে এখনো আসেনি। আর এখন প্রশ্ন একটাই ছিল, বিনা সামগ্রী ছাড়া পিণ্ডদান কি করে হবে? তখনই রাজা দশরথ বলেন, যে কোনো বস্তু দিয়ে পিণ্ডদান করে দাও। তখনই মাতা সীতা দেবী নির্ণয় নেন। তখন ফাল্গু নদী থেকে বালি তুলে বালি দিয়েই পিণ্ডদান করেন। কিন্তু সীতামাতা ভাবেন, রাম লক্ষ্মণকে কি করে বিশ্বাস করাবো যে আমি সত্যি পিণ্ডদান করেছি? এই জন্য তিনি 5 জনকে সাক্ষী রেখেছিলেন, এক ব্রাহ্মণ, গোমাতা, তুলসী, বটবৃক্ষ আর ফাল্গু নদীকে। এই মুহূর্তে আপনারা দর্শন করছেন ঠিক সেই জায়গা, যে জায়গায় রাম লক্ষ্মণ এবং মাতা সীতা দেবী দশরথের পুজো আশ্রয় করেছিলেন, ঠিক সেই মন্দিরে। এবং পুরোহিতদের কাছে সবিস্তারে সম্পূর্ণ শুনবো, তারপরেই দেখাবো যে জায়গায় রাজা দশরথের আত্মার হাত বেরিয়েছিল সেই স্থান দর্শন করাবো ভিডিওর শেষে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। यहाँ पर सीता जी राम जी भगवान दशरथ राजा को पिंड दान दिया था। 5 लोग साक्षी रखा। जब सीता देवी ने पिंड दान दिया, 5 लोग साक्षी बनाया, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, नदी और बोट घास। लेकिन भगवान जी आए तो 4 ने झूठ बोला कि हम लोग सीता मैया की पूजा देते। देखा नहीं, 4 को सीता मैया ने अभिश्राप दे दिया कि आप देखा फिर भी झूठ क्यों बोला। ये नदी का नाम है फाल्गु नदी। इसको बोल दिया गुप्त गंगा रहेगा, बारिश में जल भर जाएगा, बाकी दिन सूख जाएगा। ब्राह्मण जी को बोला पैसा मिलेगा, मन में संतुष्टि नहीं होगा। गौ माता को बोला कि आपका मुख का पूजा नहीं होगा, पूछ का पूजन होगा। तुलसी जी को बोला कि आपको गंदा स्थान में जन्म होगा। वट वृक्ष बोला, मैं देखा, उनको आशीर्वाद दिया, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक आपका पूजन होगा। तो भगवान जी बोले फिर से हम पूजा करेंगे। तो भगवान जी जो लाए थे बाजार से सामग्री, आटा, तेल, जौ, कृतमल, तब सीता माता राम जी ने दोनों मिलकर पूजन किए भगवान दशरथ राजा को। स्थान का नाम है राम गया बेदी सीताराम कुंडू। यहाँ पे पिंडदान भी होता है। पिंडदान कहीं भी लोग करते हैं ना, तो अपना पितरों को यहाँ बैठाते हैं, यानी कि आटा जो पिंड होता है और बालू पिंड यहाँ पे चढ़ाते हैं। ये सब यहाँ का मेन स्थान है। ये यहाँ का मंदिर है, महात्मा है, ये प्राकृतिक जगह है। यहाँ भगवान जी बैठे, सीता मैया राम जी अपने माता जी को, अपने पिताजी को, दशरथ राजा को पिंड प्रदान किया। इसके बाद नीचे में जाइए, दशरथ कहाँ देखिए, उसके बाद चले जाइएगा, ठीक है।